बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्त कराई है। तो बाबा क्या कहते हैं, पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है, पवित्रता द्वारा प्राप्तियों होनी करते। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई वह जानते हो ना। সেটা মনে আছে তো, সেটাও মনে থাকছে না। এর মানে কি, যা খাজানা তো পেয়েছি, আমার নিজের খাজানাই আমার মনে নেই। তো খাজানা কেন মনে নেই, তার কদর নেই। যা যা প্রাপ্তিগুলো হয়েছে তার কদর নেই, এই জন্য আমার মনে নেই। যার প্রাপ্তির কদর হবে সে সবসময় দিন রাত মনে করবে আমার জীবনে এই প্রাপ্তি করেছি, কদর থাকবে। আর कदर থাকা মানে মনে থাকবে। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। ज्ञानी खजाना बाबा जी बोले, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान माने कौन सा ज्ञान, जीवনের মধ্যে থেকেও দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান, ব্যর্থ থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান, নেগেটিভ চিন্তন থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান, বাইরে বায়ুমণ্ডল প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমার নিজের স্বস্থিতির মধ্যে থাকার জ্ঞান। জ্ঞান এটা। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प से मुक्त हो जाते हैं। एक ज्ञानेर आधारे আমরা ব্যর্থ চিন্তন, নেগেটিভ চিন্তন, বিকল্প থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। কেন, জ্ঞান মানে সমঝদারি। এই কাজ ভুল আছে, আমি করবো না, এটা রাইট আছে, এটা করবো। পরখ করার শক্তি এসে যায়, বিচার করার শক্তি এসে যায়। রাইট রঙের আমার স্পষ্ট, আমার কাছে ডিসিশন নেওয়ার পাওয়ার এসে যায়। এই কারণে এটা ব্যর্থ আছে, এটা নেগেটিভ আছে, এটা বেকার আছে, যেটা আমি করব। এই জ্ঞান। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। জ্ঞানের শক্তি দ্বারা আমরা বিজয়ী হয়ে যাচ্ছি। যদি ইনকেস কোনো চিন্তনের মধ্যে ব্যর্থ নেগেটিভ যদি চলেও এলো, তা আমরা কী করি, জ্ঞানে চিন্তন করে, প্রাপ্তির চিন্তন করে আমরা তাকে সরিয়ে দিতে পারি। সেই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কীভাবে মনকে অন্য দিশার মধ্যে নিয়ে যাওয়া। इसीलिए बाबा ने कहा दूसरा खजाना है ज्ञान और योग का। द्वितीय হচ্ছে পরমাত্মার সাথে বুদ্ধি যোগ লাগানোর খাজানা। কত সহজে আমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারি। কাউকে বলুন 5 মিনিট আপনি সাইলেন্সে বসুন, বাচ্চাদের নয়, বড়দেরকে বলুন, ও বসতেই পারবে না। এত শরীরের মধ্যে মুভমেন্ট হবে, এত চোখের মধ্যে মুভমেন্ট হবে, কিছু না কিছু করবে, এত পায়ের মধ্যে মুভমেন্ট হবে। মন তো স্থির থাকবেই না, শরীরকেও স্থির রাখতে পারবে না। তো এটাই বাবা গেলে যোগ মানে হচ্ছে স্থিরতা। স্থিরতা মানে আত্মার স্থিরতা আর শরীরের স্থিরতা, দুটোই স্থিরতা চাই। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्थिर থাকলে তবেই তো বাবা যে কারেক্ট দিচ্ছে, শক্তি যে দিচ্ছে তার প্রাপ্তি হবে, যেটা দিচ্ছেন তার প্রাপ্তি হবে। যদি আমরা স্থির নেই তো কি করে প্রাপ্তি হবে। और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। বাবা কি বলছেন, শক্তির আধারে আমরা সমস্ত সমস্যাগুলোকে, সর্ববিঘ্নগুলোকে সহজে আমরা পার করি। তৃতীয় খাজানা হচ্ছে ধারণাও কা খাজানা। বাবাকে যে ধারণা করতে পারছেন, কেন বাবা যে শ্রীমত দিচ্ছেন, বাবা যা কিছু বলছে তাকে ধারণ করতে হবে না। তৃতীয় হচ্ছে ধারণাও কা, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। যত আপনি জীবনে ধারণ করবেন ততই দিব্য গুণের প্রাপ্তি হবে, সমস্ত গুণের প্রাপ্তি হবে।
और चौथा खजाना है सेवा का। बाबा क्या कहते, 4 नंबर है सेवा। ये 3टे सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट হচ্ছে सेवा। सेवा सहज আছে, सेवार मध्य मायाও অনেক আছে। জ্ঞানের মধ্যে মায়া নেই, যোগের মধ্যে মায়া বাধা দেয় কিন্তু অন্য রূপ দেখায় না, কিন্তু সেবার মধ্যে মায়া আছে, সেবাতে মায়া আছে। এই জন্য বাবাকে দিয়ে খুব খবরদারি নিজের উপরে রেখে সেবা করবে। সেবা করলে অভিমান এসে গেল, অপমানের ফিলিং এসে গেল, আমাকে নাম চায়, আমাকে মান চায়, আমাকে পজিশন চায়, আমাকে চান্স চায়, তাহলে সেবা সেবা হলো না। কি হয়ে যাবে, আরো মাইনাস হয়ে যাবে, আপনার নাম্বার কি হয়ে যাবে, মাইনাস হয়ে গেল। হ্যাঁ না, একটা ম্যাথমেটিক্স করতে হয় না, 1 + 1 2, এটা সহজে সবাই জানে। এমন ম্যাথমেটিক্স হয়, এমন পরীক্ষা হয় যেখানে টিক দিতে হবে। যদি কোনো প্রকারে আপনি রাইট আনসারের বজায় যদি রং আনসারকে টিক মার্ক দিলেন, আপনার যে নাম্বারগুলো আছে সেটাতেও মাইনাস হয়ে যাবে। সেবার সেই জিনিস আছে, সেবা সেরকম আছে। মানে আপনি কোনো ভুল টিক করলে মানে আপনার নাম্বার কেটে গেল। যে পুঁজি আছে না, যে জমা করেছে সেবা করে, তার মধ্যে নাম্বারটা কেটে গেল। একটা হচ্ছে যে আপনি যেটা ভুল করেছেন, যেটা রাইট করেছে নাম্বার আপনার বজায় আছে, যেটা ভুল করেছে তার 0 নাম্বার। দ্বিতীয় এমন হয় পেপার যার মধ্যে কি হবে, 0 হয় না, -0 হয়ে যায়, মানে যে নাম্বার আপনার আছে তার মধ্যে নাম্বার কেটে গেল। ওরা জানে না, এরকম পরীক্ষা হয়। তো এটা হচ্ছে সেবা সেই ধরনের পেপার। সেবা সহজ আছে, যত সহজ আছে ততই তার মধ্যে মায়া আছে, মাইনাস আছে। খুব খবরদার, সেবা কোনো স্বার্থ ভাব দিয়ে করছি না, দেখতে হবে নিঃস্বার্থ ভাবনা আছে কিনা। এটা করো নি, তাহলে আমার মাইনাস হবে না, কমসে কম নাম্বার তো মাইনাস হবে না। এই জন্য বাবাকে দিয়ে যদি নিঃস্বার্থ ভাবনা নেই সেবা করবে না, যে নাম্বার আছে সেও মাইনাস হয়ে যাবে। এই জন্য বাবাকে সেবা খুব সাবধানে করতে হবে। যে কোনো সেবা, চাहे कर्मणा हो, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, जे प्रकार हो सेवा, सेवार मध्य ऑनेस्टी चाहे, निस्वार्थ भावना चाहे, अपनापन चाहे, ये सब चाहे। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि चौथा है सेवा का। जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, तार आशीर्वाद पावा जाए, खुशी प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होता है। इतने खजाने बाबा के द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होता है। एतो खजाना बाबा द्वारा समस्त बच्चे प्राप्त हुआ है। बाप सभी को, बाबा क्या कहते हैं, बाबा सभी को एक जैसे ही खजाने देते, एक समान ही ज्ञानेर खजाना, शक्तिर खजाना, योगेर खजाना दीजिए। कोई का कम, कोई को ज्यादा नहीं देते हैं। बालों में फर्क हो जाता है, देवार मध्य तफात हो जाए। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते हैं, खाते पीते मौज करते हैं। क्यों आबार कि आछे जा पेয়েছো खावा दावा करे शेष करे जाए। क्यों कि आछे खाते पीते हैं, थोड़ा जमा भी करते, একটু পুঁজি রেখেও দেয়। আবার তৃতীয় ধরনের কি হয়, কেউ খাए, खावा दावा করবে, खाएंगे पिएंगे, मौज भी करेंगे, साथ साथ वो जो कुछ भी है उसको यूज करके और दुगना करेंगे, है ना। 3 प्रकार के, एक तो खा पी करके खलास, द्वितीय खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बचत रखेंगे, थोड़ा पूंजी रखेंगे, और तृतीय धरने जे होबे खाबे दाबे, जे पूंजी आछे ताके काजे लागे से पूंजीके आरो बाड़िये देबे।
एक बार सोचो कौन सी हम आत्माएं हैं? खा पी कर खलास करने वाले हैं या खा पी कर थोड़ा सा बचा कर रखने वाले हैं? और जो तीसरे नंबर की जो है खा पी कर जो थोड़ा रखे हैं उसको कार्य में लगा कर दुगना करने वाले कौन से हैं? कौन से हैं? इसलिए बाबा ने क्या कहा, बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और सभी के प्रति यूज करना। खजाना की করে বাড়বে নিজের প্রতি আর সবার প্রতি কাজে লাগা, तभी खजाना गुलो बाढ़ते। तो जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है, ये विशेष जो खजाना गुलो से जमा आते। अच्छा, अभी वरदान है। बहुत सारे लाइन तो बाबा ने क्या कहा, वरदान भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले। ये आत्मा गुलो भटकाচ্ছে ताकि यथार्थ मंजिल दिखाने वाले। चैतन्य लाइट माइट हाउस बाबा की वजह चैतन्य लाइट माइट हाउस भाव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए बाबा कहते कोई भी भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। बाबा की वजह चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक जन बाबा कहते दुटो कथा मने रखते হবে। पहली पॉइंट है हर आत्मा की चाहना को परखना। प्रत्येक आत्मा की चाइছে এটা बाबा कहते परख করতে হবে, তবে তো তাকে রাস্তা দেখাবে, তার চাহনাকে পূর্ণ করতে পারবে। এই জন্য हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। যেমন যোগ্য ডক্টর কাকে বলা যায়, যে নবজকে জানে, শিরাকে যে চিনতে পারে বুঝতে পারবে তাকে যোগ্য डॉक्टर बोला जाए। बाबा कहते योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। এইভাবে পরখ করার শক্তিকে সবসময় কাজে লাগানো। द्वितीय पॉइंट होती है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सब समय निजेर काছে समस्त खजाনের अनुभूतिके बजाय रखा, মানে মনে রাখা। যা যা জীবনে আমি অনুভব করেছি তার স্মৃতিতে থাকা। অনুভব করেছি কিন্তু তাকে বিস্মৃতিতে দিকে তাহলে তার নেশা থাকবে না, তার খুশি থাকবে না। अनुभवेर स्मृतिते থাকতে হবে কি কি পেয়েছি জীবনে, কি কি অনুভব করেছি। तो बाबा ने कहा दूसरा है सदा अपने पास सभी खजानों का अनुभव कायम रखना।